ए सुना करो देख तोर किए गोटे आसिक आम बाहर दुआर थी माए माए बोलुचार केते नागा कहूतिलु मां की निशाते क्या जो तोर देखबो जो आगा पीला तुमर ना का ना मां 10वीं बार 11वीं भेल ना तो से 10वीं बार मानस कामना पूर्ण हो बोलान देखबा तांकर चला पथर पुष्प वृष्टि हो बोलान देखबा तांकर सह परिवार सुखरे रहंतु बोलान देखबा बाबू एरा पेटकेशन रे पड़ला जे कहार अभिशाप रे कली जुग रे जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा हाथ गुड़ खंडिया होइथिला आर गुटे पड़ी जे केउ नारी 17 वर्ष पर्यंत अनिद्रा होई रहिथिले केउ नारी 17 वर्ष पर्यंत सोई करी रहिथिले 17 वर्ष होय 17 वर्ष तो 12 के नारी 12 वर्ष नहीं सुई और के नारी 12 वर्ष चेती थी होय चेती थिले गदा আর কাহার অভিশাপ রে কলি যুগরে জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা হাত খঁড়িয়া গুড় খঁড়িয়া হইছে এইতিলে ভগবান सखा माई के उठे दोरा आज्ञा कोटा जहा जन्मा कहि जे के नारी 12 वर्ष पर्यंत नै सुई और के नारी 12 वर्ष पर्यंत चेती करी रही आगा बाबू सुना तो तमे से मागली जे नै देला देखो मोर मां मौसी माने केते पैसा देई जन मते हरि बोल दे से मोर मां मौसी मानकर मनस्कामना पूर्ण हो बोलान देखबा हरि बोल पथर कुसुम वर्षा हो बोलान देखबा हरि बोल रत्न परिपूर्ण हो बोलान देखबा हरि बोल अंकर शंखा सिंदूर भद्र हित हो बोलान देखबा हरि बोल ग्रामवासींकर मंगल हो बोलान देखबा हरि बोल बालक बालिका अछंती पाठ साठ बुद्धि विद्यार प्रथम स्थान अधिकार करू बोलान देखबा हमर जे आज्ञा बाध्य करिसंती से पुत्रर मनस्कामना पूर्ण हो बोलान देखबा अंकर घर धनत्र परिपूर्ण हो बोलान देखबा और बारे हरि बाला और बारे हरि बाला और बारे हरि बाला आगा लुक आगा पीला बाबू गो हां दोनो नी गो जे तुमे केनु आसी छगो पीला तुमन नाम नि कणा गो बाबू हमर गारू आमे आइजु सते हे गो आगा पीला ओ सत को केनु आसी छजे हेलो आगो आमे गोपपुर आसी जो हमर ना कृष्णचंद्र भगवान मा सता का पूरा आसी छ मा गो गप परे का लुक बागो छ हसिबे मा के जानि छ से नै का जसोदा गो हां सखा जे मोर बन्नानी से लेखा दे आन के नारी 12 वर्ष सुईचे और केन सती नारी 12 वर्ष नहीं सुई इरा जगन्नाथ बलराम सुभद्रार हाथगुड़ कोरिया काला जे सखा जे दुनिया रे केन नारी 12 वर्ष पर्यंत सुई थिला और केउ नारी नहीं सुई इरा केनता खेते जानी जगा बाबू रे राम लाई क्षण सीता आज्ञा बोले बनवास सखा अरे राम लाई क्षण सीता आज्ञा बोले बनवास पंचवटी मने आज्ञा और करिथिले बास लक्ष्मण सीता जते बेले पिता सत्य पालन करी वनवास के जेथिले जे गुटे कुटीर निर्माण करथिले जे राम सीता भितरे सुई दियो आर लक्ष्मण सदा सर्वदा बाहर जुगी कर रहे सखा जते बेले रात्रि काल पहुंचिला बाबू रे निद्रावती प्रवेशिला अरे लक्ष्मण अच्छा मोरो आज्ञा निद्रावती प्रवेशिला देखो लक्ष्मण अच्छा मोरो
যেতেবেলে নিদ্রাবতী আসিকি লক্ষ্মণকে তোকে নিদ্রা খারমি যেতেবে বলা লক্ষ্মণ বিচিত্র ধনু ধরিছি বিচিত্র ধনুরে সরক গুণ বসেই দেলা আর তোতে মুই 12 বর্ষ পর্যন্ত নেই খা আর নেই শুয়ে কেবল মোর ভাই ভ্রাতার সেবা করবার লাগি মুই আইছে আর তুই যদি মতে নিদ্রা যদি দেবু তো তুমি নিশ্চয় মারি দেবি বলা নিদ্রা দেবী কি যে নিদ্রা দেবী লক্ষ্মণকে কাঁ বইলে আর তুমি যদি 12 বর্ষ প্রভু যেতি যে রহিব তোমার প্রভু আর কি এসে শুইব তুমি কহ তুমি খাতা দেখি গিরা সুছে আগো মাই কহ বাবু তো এই সময়ে নিদ্রাবতী লক্ষ্মণকে কହୁছি যে প্রভু তুমি যদি 12 বর্ষ পর্যন্ত চেতি করে রহব হয় হেলে তোমার বদলরে কে শিবায় মতে কহিবে আর মুই নিদ্রা তো সমস্তଙ୍କୁ সচরাচর কীট পতঙ্গ সমস্তଙ୍କୁ খারলে দিছ মুই তো প্রভুঙ্কর আজ্ঞারে আসিছে আর মুই যদি নিদ্রা নেই খারমি মুই চিন্তা করে চলমি সত কথা হেলে কাঁবরিকে লক্ষ্মণ কহুছন কাবই রে আরে মোর পত্নী উর্মিলা দে আর অযোধ্যারে অছি আর মোর পাই মোর উর্মিলা দে আর কে তিনো রহিছি লক্ষ্মণঙ্কর পত্নী সে চিন্তা করুছে চেতিছে আর যে মোর স্বামী তাঙ্কর ভাই ভাউজর সেবা করবার লাগি বনকে যাইছ যে সেবা করুছন কি নেই বলি সে চিন্তার পড়িছে আর চিন্তা করুছে তেণু লক্ষ্মণ কহুছ যে মোর লাগি মোর পত্নী চিন্তা করুছে আর তুই নিদ্রাবতী তাঙ্কর পাশকে যা হয় হয় আরে 12 বর্ষ পরে জমতে তাকে নিদ্রা যে খালি নাও উর্মিলানো আখিরে তুই নিদ্রা যে খাইবু সেদিন লাগি বলি 12 বর্ষ নেই শুই উর্মিলা চেতি করে সদা সর্বদা রহিছিলা আর লক্ষ্মণ যেতেবেলে তাকর স্বামী চেতিছিলা উর্মিলা শুইছিলা আগো বাবু আজ্ঞা বিশ্বাস দিলে দেখো যাইলা মায়ন রামায়ণর কথা কিটা অমৃত সমান সতী নারী 12 বর্ষ শুইছিলা উর্মিলা সতী 12 বর্ষ পর্যন্ত শুইছিলা মা পত্নী ଥିଲେ মা কে কহবে উর্মিলা শুইছিলা মা লক্ষ্মণঙ্কর পত্নী হেলে কেন নারী 12 বর্ষ নেই শুই সখা কেন নারী 12 বর্ষ পর্যন্ত নেই শুই কেনতা হইছে আরে জলন্ধর বীর বাবু আরে জলন্ধর বীর বাবু আর প্রতাপী ଥିଲା রে প্রতাপী ଥିଲା স্বর্গ মোর্চা পাতালকে বাবু অত্যাচার কলা স্বর্গ মোর্চা পাতালকে বাবু অত্যাচার কলা জলন্ধর যেতবে মহা অত্যাচার পাপ করুছিলা স্বর্গ মর্ত্য পাতালকে ধাড়ি দেলা তো তাহাকে মারবার লাগি সক্ষম কিଏ ହେଇଥିଲେ কেবল শিব ভগবান
যেতবেলে শিব ভগবান নারদ আসিকি জলন্ধরকে কহিদেলে তুই তো স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সমস্তকে জিনিলু কেবল কৈলাসকে যদি শিবকে হরালু তুই পার্বতীকে বিবাহ হেলে যাই তোর ই পুরুটা সভা দিস নহলে সভা নেই তেণু করি কৈলাসকে সে আগমন কলা আর কৈলাসকে যেতবেলে আগমন কলা শিবকে কহুছে তোর পার্বতীকে মতে দি পার্বতীকে যদি নে দেবো মতে শরণ ভিক্ষা মা তোর পার্বতীকে ছাড়ি দেনি সখা আর তুই জানা কর বাবু লাগিলা সমর 12 বর্ষ পুরি গলা শুনগে সুজনর 12 বর্ষ পুরি গলা শুনগে সুজনর इपटे पार्वती सती नारी अछन सेपटे वृंदावती सती नारी अछन जेतेबेले जलंधर तार पत्नी मरिछि सखा जेतेबेले 12 वर्ष पर्यंत ताकर युद्ध चलीछे अरे वृंदावती सती थिला से सती नारी तेणु करी जलंधर नहीं जाउछे मरी तेणु करी जलंधर नहीं जाउछे मरी जलंधर शिवर संगे जेते दिन युद्ध चली जे से तपस्या करूचे गुटे दीप जाली जाइछे आर जलंधर मोर पति बोली कि पति सेवार तार मनटा अछि 12 वर्ष पर्यंत वृंदावती निसोई ई समय रे केनता कले सखा अरे शिव जलंधर रूपे जलंधर शिव रूपे प्रवेश गेला वृंदावती जगन्नाथ को सुमरणा कला वृंदावती जगन्नाथ को सुमरणा तो इस समय 12 वर्ष पर्यंत जेतेबेले चेतिक रहिते तो जलंधर दत्य सखा तो जलंधर दत्य जेतेबेले शिव रूप रे आसीकरी वृंदावती पार्वती सतीत्व के नष्ट कर देबी जेतेबेले बोली जे पार्वती देवी समरण करिसन कागे तो कृष्ण भगवान पार्वती कृष्ण के स्मरण कली जे प्रभु तुम्हें जदि मते रक्षा नहीं करे ई जलंधर मोर सतीत्व नष्ट कर देबा शिव रूप रे आसी तो कृष्ण भगवान केनता कले से जुगेश्वर दीपायंकर मनस्कामना पूर्ण हो बोला देखबा हरि बोलो सदा सर्वदा तंकर चढ़ा पथ कुसुम वर्षा हो बोला देखबा हरि बोलो राधा कृष्ण सबार तंकर मन बीती जो बोला देखबा हरि बोलो और बारे हरि बोलो और बारे हरि बोलो सखा ई समय रे कृष्ण भगवान केनता कले ई तो वृंदावती तो 12 वर्ष पर्यंत नहीं सुइबा चेती चार तार स्वामी लागि तपस्या करूची जे शिव जलंधर के मारी नि पारबा मुई गुडे उपाय करबी बोली आर केनता करे
আরে জলন্ধরা রূপকে আরে ধরিলি প্রাণ ধন আরে বৃন্দাবতী সঙ্গে মর হইলা মিলন বৃন্দাবতীকে হরণ করদেলে সতী তো নষ্ট করলে আরে 12 বর্ষ পর্যন্ত বৃন্দাবতীতে ছিলা আরে কৃষ্ণ হরণ করতে তার সতী নষ্ট গেলা সতীকে হরণ করদেলে বৃন্দাবতী সতীকে তেণু করি আরে জলন্ধর তোমারিলে প্রভু শূলপতি আর পুরাণর কথা মাগো কল্প রামায়ণর কীর্তি নারী 12 বর্ষ শুইছিলা আর কেবল বৃন্দাবতী সতী নিজের পতি জলন্ধর লাগি 12 বর্ষ চেতিছিলা সত্য গো বাবু আগো বাবু আগো হ্যাঁ হেলা বলে দিও যে দেবাটা দে তুগো আমন আনি হেলা তালি যে তুমি কেন আসছো সত কহ এন্দা চুর মানে কেতনি কে আমার পাটনা করকে আইছন মুই এতে কথা